¿Cuántos se gozaron la semana pasada How many rejoiced last week en el servicio? in the service? Hablaba el pastor, The pastor spoke about, en este momento está en Honduras. in this moment he's in Honduras. Están haciendo todo lo que se debe hacer para las misiones They're doing everything they're supposed to do for the missions y para poder adelantar el proceso and to be able to advance the para process. cuando nosotros los misioneros lleguemos allá, So when the missionaries get there, vamos a poder ir directo a trabajar we'll be able to go straight to work. y de esa forma ser más efectivo en el trabajo. And that way is more effective at work. Pero él hablaba la semana pasada de venciendo las dudas. But he spoke last week about overcoming the doubt. ¿Cuántos se gozaron en ese mensaje? How many rejoiced in that message? ¿Cuántos pudieron vencer dudas esta semana? How many were able to overcome doubts? Y algo el Espíritu Santo venía hablándome. And the Holy Spirit was talking to me about something. Yo estaba buscando, Señor, I was looking, Lord, ¿cuál es el tema? what's the theme? ¿Qué tú quieres que yo lleve? What do you want me to take? Y hay veces que uno quiere llevar algo, There's times where we want to take something, pero el Espíritu quiere llevar otra cosa. but the Holy Spirit wants to take something Lo else. interesante es que lo que el Espíritu quiere llevar The interesting is that what the Holy Spirit wants to take es algo que también yo necesitaba. is something that I needed also. Por eso el título de esta prédica That's why the title of this preaching se llama Venciendo el temor. is Overcoming Fear. Diga conmigo, Say with me, venciendo el temor. overcoming fear. Si es para el Señor, dáselo fuerte. If it's for the Lord, give it to Him louder. Le doy gracias a Dios porque hoy pude ver gente, hijos pródigos, regresar a casa, ¿no? I give thanks to the Lord because I was able to see prodigal children come back home. Y si eso me alegra mucho, no sé a usted, pero a mí me alegra mucho. It makes me happy. I don't know about you, Porque no hay nada mejor, because there's nothing better. Fanny, no hay nada mejor There's nothing better que estar en la casa del Señor. than to be in the house of the Lord. Venciendo el temor. Overcoming fear. ¿Por qué venciendo el temor y no el miedo? Why overcoming fear and not scared? Miedo, yes. ¿Por qué venciendo el temor, pastor, y no el miedo? Why overcoming fear and not scared? ¿Cuál es la diferencia? What is the difference? Y yo le pregunté a Dios lo mismo. And I asked the Lord the same thing. Venciendo los miedos, Señor. Overcoming fear or scared? Scared. Being scared, no. Being scared. No, el Señor me dijo, venciendo el temor. He said overcoming fear. Porque el miedo es algo Because being scared is something que te sucede that happens cuando estás bajo peligro. when you're under danger. Dios nunca lo quiera, God forbid, pero si alguien en algún momento but if someone at any moment me apunta con un arma, points me with a gun, está seguro que me va a dar miedo. I'm sure and I'm going to be scared Porque es el miedo al peligro que está sucediendo en ese momento. because it's the danger that's happening in that moment. Pero a diferencia del miedo, el temor But the difference between being scared and fear, ocurre en tu mente it happens in your mind cuando te preocupas por un peligro when you worry about a danger que podría ocurrir mañana. that can happen tomorrow. En otras palabras, In other words, el temor fear se basa en preocupaciones is based off of worry de algo que aún no ha sucedido. of something that has yet not happened. Por ejemplo, For example, usted de camino aquí on the way here por la Ballpark Road, by Ballpark Road, si yo le preguntara a usted if I asked you si se fuera caminando de aquí al parque, if you would go walking from here to the park, lo más probable usted diría, claro, you'll probably say, of course, esa calle está buena, that street is good. ahí no va a pasar nada. Nothing's going to happen there. Pero cuando una persona tiene temor, But when someone has fear, aún sabiendo que no pasaría nada, even knowing that nothing will happen, el temor le dice, fear will tell them, si caminas por ahí, if you walk through there, algo malo te puede pasar. something bad can happen. Aunque Even though no haya nada malo por ahí. there's nothing bad around there. Y muchas veces And many times en la vida in life, caminamos con temor. we walk with fear. Estamos preocupados We're worried por algo que no ha sucedido. for something that hasn't happened. Estamos preocupados We're worried por algo que quizás Dios nos dijo for something that God probably y told us. como no lo hemos visto todavía, And because we haven't seen it yet, tenemos temor que no suceda. we have fear that it doesn't happen. En el transcurso de mi vida In the course of my life, de niño, as a child, yo tuve muchos temores. I had many fears. Tuve temor al abandono, I had fear of abandonment que muchos saben y algunos no saben because many know and some don't know que yo crecí en un hogar disfuncional. that I grew up in a dysfunctional Mi home. padre era alcohólico, My father was an alcoholic. discutían muchos en mi casa, They argued a lot. se gritaban mucho, They yelled at each other a también lot. se golpeaban. They also hurt each other. Yo crecí viendo eso, I grew up seeing that. crecí viendo a que mi mamá se iba casi siempre para la casa de alguien más. I grew up seeing my mom going to someone else's home. Y
tan constante, se separaban. So constantly they would Y separate. la palabra divorcio era la palabra clave de mi casa. And the word divorce was a key word in my Yo home. creo que hasta puesta en la puerta estaba. I think it was placed on the door. Tú no querías entrar allá adentro. You didn't want to go in there. A pesar de que yo sabía que de alguna forma ellos tenían un corazón bueno, Despite that I knew I had a good heart. batallaban con cosas They también. had a good heart. They battled with Al things. igual que todos nosotros. Just like each and every one of us. Y me dio temor And I had fear a que eso se rompiera, that would break. que llegara el divorcio That divorce would y come. yo creciera sin padres. And I would grow up without parents. Me dio el miedo, el temor I was fearful. a la inestabilidad, Instability. porque algunos días Because some days estaban juntos they were together. y otros días And other days se separaban. they would separate. Me dio temor I had fear a la violencia, of violence. porque cada vez que yo veía que alzaba la voz, Because every time I saw he raised his voice, lo que yo pensaba era, what I thought was, aquí se formó. this something happening Mi here. hermana tenía que venir a buscarme My sister had to come get me y a esconderme en el cuarto and hide me in the para room que yo no viera esas cosas. so that I wouldn't see those things. Tenía temor I had fear a la impotencia, to being weak, a no tener el poder para controlar algo. not being able to control anything. Que cuando veía violencia, That when I saw un violence, niño pequeño, a small child, ¿qué va a hacer? what can you do? Llorar, Cry, gritar, yell, decir para, say no stop, hagas eso. don't do ¿Qué that. puedo hacer? What can I No do? había nada que yo podía hacer. There was nothing I could Tenía do. temor, I had fear, temor a que se volviera a repetir una y otra vez. fear that it would repeat again and again. Que a pesar de que quizás en el momento todo estaba bien, That despite in the moment everything was good, mi temor era que llegara el viernes y el sábado my fear was that Friday or Saturday mi came, papá tomara y llegara violento a casa. my dad would drink and he'll be violent at home. Sabes, de niño no me faltó lo inmaterial, lo material. As a child, nothing lacked materialistically. Padres fueron muy buenos en eso, My parents were good in that, pero había un vacío tan grande en mi corazón but there was such a huge emptiness in my heart que a veces pensamos que lo material puede llenar, that sometimes we think materialistic things can pero fill, la realidad es que no llena nada. but truly it doesn't fill anything. De niño me acuerdo As a child, I remember que como me pasaba mucho en casa de mi abuelo, that since everything happened a lot in my él grandparents' house, solía poner una canción. he would put a song. Él tenía un DVD, He had a DVD para los que todavía usan DVD. for those that still use that, Sí, porque antes eran las cassettes, los VHS. because before it was VHS. Lo más probable mi suegra tiene una de esas todavía. Someone still probably has that. Lo dije, mi suegra lo más Oh, probable tiene my una. mother-in-law probably still has Todavía tiene that. película, lo más probable. Todavía tiene película, lo más She has probable. movies still, Pero para aquel tiempo, but for that time, ya habíamos avanzado un poquito. we had advanced it much. Y mi abuelo tenía un DVD. And my grandfather had Mi a abuelo DVD. siempre ha ido a la iglesia, He always went to church, no de la forma en que quizás yo quisiera, not in the way that I would like, pero va a la iglesia. but he goes to Y church él ponía un disco and he would put a song y lo ponía en repeat. and he would put it on repeat. Y fue una de las canciones que yo, cristiana, que, bueno, después te levanto mis manos, It was a Christian song after I lift my hands. que no se sabe esa. Who doesn't know that Pero song? esta la ponía muy seguido. He would put this one all the time Y decía, and it would say, Dios es amor. God is love. A ver si se la saben. Let's see if you know it. Decía, Dios es amor. La Biblia lo dice. It says God is love. The Bible says so. Dios es amor. God is love. Pablo lo repite. Paul repeats it. Dios es amor. God is love. Búscalo y verás. Look for him and you'll see. En el capítulo 4, In chapter 4, versículo 8, verse 8, primera de Juan. 1 John, Rimaba y todo. it rhymed and everything. Por eso yo me la aprendí. That's why I learned it. Aún no siendo cristiano, fue el primer versículo que me aprendí. Even though not being a Christian, it was the first verse Porque I estaba learned ahí. because it was there. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Y así andaba todo el tiempo. And that's how I was all the time. No se me quitaba de la mente. It wouldn't leave my mind. Pero fielmente creo But faithfully, I believe que Dios estaba hablando a mi vida con esa canción. that God was speaking to me through that song. Me estaba invitando a buscarlo. He was inviting me to seek him, Diciéndome, búscalo y verás. saying, seek him and you will see. Que mi palabra lo dice. That my word says it. Y la Biblia dice And the Bible says, que el que no ama if he doesn't love, no conoce a Dios. doesn't know the Lord. Porque Dios es
Because God is love. El que no ama no ha conocido a Dios. The one who doesn't love hasn't known Porque God. Dios es amor. Because God is love. Y uno de mis grandes temores And one of my great fears era no ser amado. was not to be loved. Y el único que tenía la capacidad de amarme And the only one who had the capacity de to una love me forma perfecta in a perfect way me estaba invitando a buscarle. was inviting me to seek Him. Y a los 13 años le entregué mi vida a Cristo. And at 13 years old, I gave my life to Han Christ. pasado 17 años de eso. It's been 17 years since that. No creas que estoy viejo. Don't think I'm old. No tengo ni una cana todavía. I don't even have a white hair Gracias a yet. Dios. Thank God. Tengo 31. I'm 31. Y si lo viera al revés, 13, que fue la edad que me convertí. And if you switch it, it was 13, the age I gave my life to Christ. No estoy viejo, pero estoy leyendo papel con letra más grande porque si no, I'm not old, I'm just reading the Dejé- paper with big words. dejé los espejuelos en casa. I left the glasses at home. Pastor, sé que me están mirando. Pastor, I know you're watching me. Y si no, And if not, pues te entiendo. I understand. Cuando tenía 13 años, When I was 13, Dios me ayudó a superar muchas cosas. God helped me overcome many things. Me ayudó a sanar muchas heridas He helped me heal lots of wounds y me ayudó a perdonar muchas cosas. and helped me forgive many things. Pero aún de cristiano, But even being a Christian, tuve temores I still had fears porque la experiencia que tuve because the experience I had con mi padre terrenal with my earthly father me creó un temor created a fear hacia mi padre espiritual. to my spiritual father. Y yo pensaba que en algún momento And I thought that at any moment tenía el temor I had the fear de que Dios también me abandonara. that God will also abandon me. Y muchos de ustedes, And many of you, si no hay aquí ningún perfecto y religioso, if there's no one perfect or religious, en algún momento ha pensado que Dios lo va a abandonar. at a moment you thought God would abandon you. También tuve el temor I also had the fear de fallarle a Dios, to fail God porque pensaba because I thought que por fallarle a Él that by failing Him, yo iba a perder todo. I was going to lose it all. Y no fue así. And it wasn't like that. Recuérdate que el temor Remember that fear es una preocupación is a worry de algo que aún no ha sucedido. of something that hasn't happened. En ese transcurso, In that course, a pesar de que yo temía esas cosas, despite that I feared those things, comencé a pasar más tiempo con Dios. I began to pass more time with the Lord. Comencé a experimentar ese amor inagotable, I began to experience that ese amor que no se acaba. the love that doesn't finish, unending love. Y hasta el día de hoy, And up to today, el amor de Dios the love of God es lo que me sostiene. is what sustains me. Escucha bien lo que te voy a decir. Listen well to what I'm going to say. No son los milagros que he experimentado It's not the miracles I've experienced o los que he visto. or what I've seen. Lo que me ha llevado a permanecer estos 17 años What's taken me to remain these 17 ha sido years su amor. has been His love. Está lindo cuando Dios sana a uno, It's beautiful when God heals someone. pero luego del milagro, ¿y qué? But after miracles, what? El amor es lo que te sostiene. The love is what sustains you. La gracia se te fue dada por amor. Grace was given to you through love. Por eso es que te sostiene. That's why it sustains you. Y el mismo amor que lo llevó a Él And the same love that took us to Him, a la cruz del Calvario, to the cross of Calvary, el mismo amor me mostró a mí. the same love was shown to me. Me lo enseñó He showed me y me reveló and He revealed to me cosas que yo de mí no creía posible. things of me that I didn't believe possible. Primera de Juan, 1 John capítulo 4, versículo 8. Mira lo que dice. Chapter Versículo 4, verse 18. 18. Mira lo que dice. Look what it says. Voy a aprovechar que la vista está buena para ver aquí. En el amor no hay temor, There is no fear in love, sino que el amor perfecto but perfect love echa fuera el temor. drives out fear, El que teme espera el castigo, because fear expects punishment. así que no ha sido perfeccionado en el amor. The one who fears has not been perfected in love. Con el tiempo With time, vas a comenzar con temor en el cristianismo. No te voy a mentir. you're going to begin with fear. I'm not going to lie to you. Vas a tener miedo, vas a You- tener temor. You're going to have fear. You're going to be scared. Pero con el tiempo, But with time, el amor de Dios the love of God va perfeccionando tu vida. is going to perfect your life, Todo temor comienza a irse de tu vida. and all fear will be casted out. Te cuento una historia. I tell you a story. Cuando tenía quizás 14, 15 años, no voy a exagerar, 13, 14 por ahí. When I was like 13 or 14 years old. ¿Cuántos han usado un nightlight? How many have used night lights? Lo ponen porque le tienen miedo a la oscuridad. You put it because you're scared of the dark. No, porque si no, si lo apago, Because if I shut it off, viene el cuco. the monster will come. Esa mentira que me dijeron a mí. That lie that they Por eso told me. dormía con la luz
That's why I slept Que with a venía el nightlight. coco, el cuco, como le quieran llamar, Because the el monster would come. chupacabra. No, pues, no pagaba la luz. I wouldn't shut off the light. Pero un día But one day, que esa dichosa luz se fundió. that light went out. Tú sabes que en el bombillo You know that in the light bulb, tiene como algo que es así. it has like a little squiggly wire. Como Homero Simpson, ¿sabes? Que tiene Like Homer el Simpson. pelo de Homero Simpson. Like the como- hair of Homer Simpson. Pues el bombillo tiene algo que es así The light bulb has something like y that. tiene el pelo de Homero Simpson. And it has the hair of Homer Simpson. Y cuando eso se rompe, And when that breaks, diría un puertorriqueño, ni Dios la prende. Puerto Rican would say, not even God can turn it on. Te voy a contar la historia. I'm going to tell you the story. Voy por ahí, tranquilo. No estoy usando el nombre de Dios en vano, I'm tranquilo. not using the name of the Lord in vain. En ese momento, In that moment, yo le dije al Señor, I told the Lord, no con temor, not with fear, con confianza. with confidence, Señor, Lord, yo sabía que la bombilla estaba dañada ya. I knew that the light bulb was messed up. Le daba y no prendía. I would hit it and it wouldn't go on. Y la desconecté. I would disconnect it, unplug Mi it. niño curioso, ¿verdad? A curious child. Y, Señor, I say, Lord, si tú verdaderamente me amas, if you truly love me, no si existes, not if you exist, mi temor era el amor. my fear was Si love. tú verdaderamente me amas, If you truly love me, que esta bombilla vuelva a prender. that this light bulb will go back on. Y yo puse la bombilla de nuevo. So I plugged the night light back in. Antes le di como 10 veces y no prendía. Before I hit it like 10 times and it wouldn't go Y on. ya alumbraba poquito ya. And the light was dim. Y cuando le di el switch, And when I hit the switch, te digo que yo me asusté. I got scared Porque la bombilla volvió a prender. because the light went back on. Y yo me eché para atrás así. And I backed up, Y del susto la volví a poner. and at being scared, I turned it off again Porque prendió como nunca antes había prendido. because it turned on like it had never gone on Y yo before. dije, ay, I said, es oh, verdad. it's true. La lógica me decía que esto no podía prender. Logic told me this couldn't go Pero off. Dios en ese momento se quiso lucir. But the Lord in that moment wanted to Ay, show off. ¿tú quieres saber si yo te amo o no? He said, oh, you want to know if I love you? Lo interesante es que prendí la bombilla con fe. The interesting is I turned on the Porque light algo bulb en with mí faith decía, Él la puede volver a encender. because something in me told me he can do it again. En ese momento la fe le ganó al temor. In that moment, faith overcame fear. Cuando encendió la bombilla, When the light bulb went on, la apagué, I shut it off. la quité I took it off, y el temor a la oscuridad en mí se fue. and the fear of darkness went away. No volví a usar un nightlight. I never used the night light again. Dormía seguro porque Cristo estaba conmigo. I slept assured because God was with me. El Señor me mostró en ese momento The Lord showed me in that que lo que moment aparentaba estar dañado, that what seemed to be broken, que ya no daba luz, it wouldn't give light. en Cristo Jesús, In Christ Jesus, en el amor de in Dios, the love of God, Él puede volver a hacerte brillar. He can make you shine Y again. puede hacerte brillar de una forma He can make you shine in en such la a way, cual tú mismo cuando te mires in the one way that when you look at yourself, te asuste. you get Y scared, no porque eres feo. and not because you're ugly. Sí, porque si yo me hubiese mirado, bueno, no me hubiera asustado, mi gente. If I would have looked at Que me myself, iba I a would asustar have porque gotten soy feo, scared. no soy feo. I'm not ugly. I'm not No going soy to get feo, el scared. amor. Te vale que lo diga. Pero después de ese momento, But after that moment, no tuve más miedo a la oscuridad. I wasn't scared of the dark anymore. Aquel día, That day, ese gesto de poner la bombilla de vuelta, that gesture of connecting the bulb again, era mi ser gritando, it was my soul yelling, busqué al Señor I seek the Lord, y Él me respondió. and He responded. Si tú la enciendes, If you light it up, tú me amas. you love me. Busqué al I Señor seeked the Lord, y Él me and respondió He responded, y me libró and He freed de me todos mis temores. of all my fears. Alguien que le dé gloria al Señor. Someone give glory to God. ¿Me permites bendecirte con 3 consejos? You allow me to bless you with 3 advices. ¿Estás listo para escribir? You ready to write? Aquellos que tienen casa de salvación están ready. Those that have House of Salvation, you ready? Porque el miércoles vamos a hacer preguntas y el lunes también. Because Wednesday we're going to ask questions and A ver Mondays si es too, verdad que usted está anotando aquí. to see if you're really taking notes. Quiero bendecirte con 3 consejos. I want to bless you with 3 advice. No son los únicos 3. It's not the only 3. Dios tiene muchas maneras de ayudarte a vencer el temor. God has many ways of helping you overcome Pero te voy a fear. enseñar los 3 que a mí me ha ayudado. But I'm going to show you the 3 that helped me. Número 1, Number 1, deja que Jesús entre a tu casa. let Jesus enter your home. Y me gusta ponerlo de esta forma. And I like to put it in this way. Deja que el perfecto amor Let perfect love entre a tu casa. enter your home. Dios me llevaba God took me a la historia de Saqueo.
to the story of Zacchaeus. ¿Se acuerdan quién es Zaqueo? Do you remember who he was? ¿Hay alguien aquí más bajito de 4 pies? Someone is shorter than 4 feet. Mi amor, no te voy a llamar a ti. My love, I'm not going to call you. Ya me lo dijiste en casa. You already told me at No home. me vayas a decir que haga de Zaqueo. Don't tell me I was Zacchaeus. Ya lo sé. I already know. Te amo. I love you. Ay, lo que me espera ahorita. Pero Señor, What tú me waits libras for de me todo later? temor. But Lord, you overcame all my fears. Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zacchaeus was a tax Fíjate, collector. ¿por qué tenemos que meter el IRS ahora? Why do we have to put the IRS Sí, now? Zaqueo trabajaba para el IRS. He worked for the IRS. Cobraba impuestos. He would collect taxes, Y el tipo se hizo de buen dinero. and he made good money. La Biblia dice que se hizo muy rico. The Bible says he became Y rich. llegó un momento que Jesucristo, And there was a moment that Jesus, él estaba por Jericó. he was in Jericho, Y él entró a pasar por la ciudad. and he went to enter the city. Y Zaqueo trató de mirar a Jesús. And Zacchaeus tried to look at Jesus. Pero imagínate, But imagine una persona así, someone this small entre una multitud, in between a multitude. no lo vas a ver. You're not going to see them. Entonces a Zaqueo se le surgió la maravillosa idea, So he had the bright idea que yo también lo hubiera hecho, that I would have did it too, de subirse a un árbol to go up a tree para poder verlo. to be able to see him. Lo que Zaqueo no se esperaba What he didn't es expect que en el momento que Jesús estaba pasando, was the moment that Jesus was passing, se detuvo he stopped y lo llamó. and called him. Y le dijo, Zaqueo, He said, Zacchaeus, baja enseguida, come down porque debo hospedarme en tu casa. because I'm going to stay in your home. Y Zaqueo dice la Biblia The Bible says that que rápidamente se bajó. he quickly came down. Estaba bien emocionado, estaba contento, He was very excited and estaba happy. alegre, He was happy porque Jesús because Jesus quería hospedarse en su casa. wanted to stay in his home. Y rápidamente And quickly, los chismosos the que gossipers estaban entre la multitud, that were in the multitude, no estoy diciendo la vecina del lado de usted, I'm not saying your neighbor. por lo menos yo no tengo vecinos chismosos. I don't have neighbors like that. Quizás en el pasado en Puerto Rico tenía. Maybe in the past in Puerto Rico I did. Aquellos que se asomaban a ver cuando alguien gritaba. Those that would look when someone would Se yell. metían por la ventana así. They would go through the window shades and Tú nada más gritabas un poquito de mentira, gritabas. you would yell a little bit Y ya tú los veías. and you would see them. Está pasando el vecino por ahí. What's going on with the neighbor? Imagínate. Imagine. Y más con lo que yo vivía, More than what I que lived. no se iba a asomar por la ventana. Who wasn't going to look? Bueno, ese no es el punto. That's not the Bueno, point. sí, porque hay chismosos. Aquí estamos hablando de unos chismosos. It is because here we're talking about Y se gossipers. pusieron a decir, They started to Mira. say, fue a hospedarse, el maestro fue a hospedarse the teacher went to go stay at his home, en la casa de este pecador in the home of this sinner de mala fama. of bad Él no tenía, reputation. no tenía buena reputación. He didn't have good reputation. A veces no queremos pagarle a la IRS tampoco, ¿verdad? Sometimes we don't want to pay the IRS neither. Bueno, no sé por qué dije eso, pero I don't know why I said that. yo por lo menos le pago a la IRS. I pay the IRS. Bueno, anyways. Anyways, Se fue a hospedar en casa de un pecador. he went to stay in the house of a Y sinner. usted se puede preguntar como yo me lo pregunté. You can ask the way I asked. ¿Por qué estás hablando de saqueo? Why are you speaking of Zacchaeus Si estás hablando de vencer temores. if you're speaking of overcoming fear? Y yo también se lo pregunté a Dios. I asked God too. Aprendí a preguntar. I learned to ask Porque Zaqueo también tenía un temor. because he also had a fear, Y era del ser rechazado. and it was to be rejected Porque ya de por sí era odiado por toda la gente. because he was hated by everyone. Él cobraba impuestos. He would collect taxes. Los judíos no querían nada con esa gente. The Jewish wanted nothing with those Los people. detestaban. They hated them. ¿Sabes por qué? You know why? Porque los que recolectaban impuestos Because those that collected taxes trabajaban para Roma. worked for Rome, Y para los judíos and for the Jewish, eso era, tú eres un traidor. that meant you were a traitor. Y te aseguro que constantemente se lo dejaban saber. And I'm sure they told him all the Lo time. más seguro no le gustaba caminar entre la multitud. I'm sure he didn't like walking between the Porque multitude además de ser chiquito, because being small, tenía que tener temor he had to have fear de que si se encontraba con el que le cobró hace poco, that if he was found with the one he charged a bit ago, con el que lo estafó, with the one that he tricked, de seguro, bueno, ¿qué sería de saqueo? what would be of him? Pero el temor más grande But the biggest fear, que viene él fue que tenía temor he had fear de ser rechazado. of being rejected, Ya no tanto por la gente, and not only by the people, sino por Dios. but by God. Porque ¿sabes por qué? You know why? Porque los que trabajaban como los que cobraban impuestos, Because those that worked with collecting taxes en aquel tiempo in those times,
Los cobradores de impuestos no tenían acceso Tax collectors didn't have access al templo y a la sinagoga. to the temple or the synagogue. No los dejaban entrar. They wouldn't allow them En in. otras palabras, In other words, es como si yo no dejara entrar a alguien it's if I allowed a someone esta casa que trabaja para la IRS. to come in here, someone who works for the IRS. Aquí tú no puedes venir. No, you can't come here. Los estafadores para afuera. The the ones who play tricks out there. Los que roban para afuera. Those that rob out. Eso era en aquellos tiempos. In those times, No lo dejaban entrar they wouldn't allow them in porque trabajaban para Roma. because they worked for Rome. Es increíble. It's incredible Porque eran los que trabajaban en el templo. because they were the ones that worked in the temple. Aquellos religiosos fariseos Those religious Pharisees que decían que cumplían con la ley de amar a Dios y amar al prójimo. that said they fulfilled the law of loving their neighbor, Mas sin embargo rechazaban al prójimo but they rejected their neighbor, y le cerraban la puerta del reino en la cara. and they would close the doors of the kingdom in their No lo face. digo yo, lo dijo Jesucristo. I didn't say it, Jesus said Y it. los llamó hipócritas también. And he called them hypocrites too. Saqueo vio que la única oportunidad que tenía de acercarse a Dios Zacchaeus saw that the only opportunity he had to get close to Jesus era a través de Jesús. was through Jesus. Y Or Jesús to lo get to llamó God por was through nombre. Jesus. And he called them by name. Voy a volver a decirlo. I'm going to say it again. Y Jesús lo llamó por nombre. And Jesus called him by name. No con que, mira tú que estás trepado en el árbol. Not saying you that are up in the tree. Saqueo, Zacchaeus, necesito quedarme en tu casa. I want to stay in your home. ¿Tú sabes cómo sé que tenía ese temor de no ser amado por Dios? You want to know how I knew he had the Porque en el rejection momento of que love? Jesús lo llamó, Because in the time that Jesus called la him, alegría que le corrió por la pena the happiness that ran through his veins mostraba la necesidad que tenía por dentro. showed the need he had inside De him. que de alguna forma u otra That in any form or way, quería tener acceso he wanted to have a access conocer de alguna manera to know in such a way a Dios. to God. Y en Lucas capítulo 19, And in Luke 19, versículo del 8 al 10, verse 8 and 10, mira lo que dice el versículo 8. look what it says. Mientras tanto Saqueo Meanwhile, Zacchaeus, dentro de la casa. Mientras tanto Saqueo se puso de pie delante del Señor stood before the Lord and y said, dijo, Señor, Lord, daré la mitad de mi riqueza I will give half of my wealth a los pobres. to the poor. Y si estafé a And alguien if I have cheated con sus anyone impuestos, out of their le taxes, devolveré 4 veces más. I will pay them back 4 times as much. Está como que esa visita cambió el corazón de Saqueo. That visit changed his heart, Como que algo le impactó. like something impacted him. Recuerden que este punto era Remember that this point que was dejarás entrar ese amor perfecto a tu casa. to allow that perfect love in your Porque home. cuando lo haces, tu corazón comienza a cambiar. Because when you do it, your heart begins to change. Jesús en el versículo 9 dijo, Jesus in verse 9 la said, salvación ha venido hoy a esta casa. salvation has come to this house today Porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. because this man has shown himself to be a true son of Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. For the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Aquellos que murmuraban Those that spoke amongst each other. no eran los que Jesús estaba buscando. It wasn't the one that Jesus was looking for. El amor estaba buscando al perdido. The love was looking for the lost. Y el perdido muchas veces fui yo en un árbol, And the lost many times was me in a tree con temor, with fear a ver si Dios me amaba. to see if God loved me. Pero ¿sabes qué? But you know what? Te tengo buena noticia. I have good news for you. Tanto a mí como a ti, Just as me to te you, llamó por He nombre. called you by name. Cuando tú dejas a Jesús entrar a tu casa, When you allow Jesus enter your home, el temor de volver a ser rechazado fear of being rejected again se va. goes. Porque eso es lo que hace el amor de Dios. Because that's what the love of God does. Si algo tenemos que hacer, If something we have to do es dejar a Jesús entrar a nuestra casa, is to allow Jesus to enter our home, a cada habitación de tu hogar, to every room in your home, en tu habitación matrimonial, in your marriage room, y si vives soltero, en tu habitación también. and if you live single, then in your room, Pero en cualquier espacio de tu casa, but any space in your home, tienes que dejar entrar a Jesús. you have to allow Jesus to enter. Número 2, Number 2, algo que Dios me ha estado ministrando hace semanas. something He's been ministering to me. No negocies tu intimidad con Dios. Don't negotiate your intimacy with Him. No pongas en juego, Don't put in play, no pongas en riesgo don't put in risk tu intimidad con Dios. your intimacy with God. Ayer, hoy es sábado, ayer viernes leíamos Yesterday, Friday, we read en la Biblia in the Bible que el rey David en un momento that King David at a moment quería mover el arca hacia la ciudad de David wanted to move the ark to the city of David, y pasó un accidente en ese momento, and an accident happened there, el cual David tuvo que
poner el arca en otro lugar. in which David had to put the ark somewhere Y else. pues le tocó a alguien que se llamaba Obed Edom. So it was someone who was Obed Edom. Cuando esa arca, When that ark, que significa la presencia visible de Dios, that meant the visible presence of Jesus, entró a la casa de Obed Edom, he went into the house of Algo- Obed Edom. algo grande sucedió. Something big happened. Segunda de Samuel capítulo 6, 2 Samuel 6, versículo 11 al 12. verse 11 and 12. Mira lo que sucedió. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed Edom por 3 meses. The Y el, ark, y el Señor bendijo a Obed Edom y a los de su casa. the ark of the Lord remained in the house of Obed Edom for 3 months, and the Lord blessed Obed Edom and his entire household. La presencia de Dios The presence of the Lord estuvo ahí was there por 3 meses. for 3 months, Y dice que toda su familia fue bendecida. and it says that all his family was blessed. En Crónicas dice que todo lo que poseía fue bendecido. And Chronicles says that everything he possessed was It was blessed. blessed. Y me pregunté, And I asked myself, ¿y qué hizo Obed Edom para ser bendecido? what did Obed Edom do to be blessed? Porque uno pensaría Because someone would think que donde está la presencia de Dios cualquiera es bendecido. that where the presence of the Lord is, anyone is blessed. Pero lo que pasa es But what happens is que él era un levita, that he was a Levite, alguien que adoraba a Dios someone that worshiped God constantemente, era su asignación. constantly. It was his assignment. Y Obed Edom, And Obed Edom, mientras el arca estuvo en su casa, while the ark was in his home, mantuvo una actitud de obediencia he maintained an act of obedience y adoración continua en su and casa continuous worship in his home y su familia. and his family. Oh, escúchame bien lo que te voy a decir. Listen well to what I'm going to say, Porque la parte de no negociar tu intimidad con Dios because the part of not negotiating your intimacy también with God implica que le enseñes a tus hijos means to show your children a amar a Dios to love God y a obedecer a Dios. and obey God. Hombre que me escuchas, Men that hear me, si tú eres el sacerdote de tu casa, if you're the priest of the home, también implica it also says que tú puedas guiar a tu familia, that you can guide your family, que puedas guiar a tu esposa, that you can guide your wife, a que pueda también entrar a la presencia. so that she can also enter the presence. Amén. Amen. Los hombres dicen amén. Men say amen. Estoy por si acaso aquí. Ahí hay unas cuantas mujeres riéndose. Dicen, dale duro, dale duro. Es para ti, es para ti. No voy a decirle que le diga al que está a tu lado esa palabra es para ti. No. I'm not going to tell the person next to you say that the Alaba y word disimula, diría un predicador. discreetly. Obed Edom Obed Edom honró la presencia del Señor. honored the presence of the Lord. Cuidó el arca con respeto. He took care of the ark with respect. ¿Y sabes qué hizo? And you know what he did? Que le dio un lugar. He gave a place. Le dio el primer lugar He gave the first place de su casa of his home a la presencia de Dios. to the presence of God. Muchas veces Many el times, temor se queda en casa fear stays home porque Dios no está primero. because God is not first. Ay, espérate. Voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Muchas veces Many times, el temor se queda en casa. the fear stays home. El temor se queda en tus hijos. Fear stays in your children Porque el que está a cargo en casa because the one who's in charge in your home no pone a Dios primero. doesn't put Y God first. como no pone a Dios primero, And since they don't put God la first, familia no puede seguirlo. the family can't follow him, Y temen and they fear, y viven temiendo and they live fearing porque no le están dando la prioridad a Dios. because they're not giving the priority to God. Esos 3 meses Those 3 months de intimidad innegociable of unnegotiable intimacy cambiaron el destino de esa familia. changed the destiny of that family. Comenzaron a ser bendecidos y prosperados. They began to be blessed and prosperous. Dios bendijo todo lo que él tenía, God blessed everything he had, toda la familia, all the family, en 3 meses. in 3 months. El temor a la escasez, Fear of hunger, thirst, sí, necesidad, of necessities. ese temor a que te haga falta algo. That fear that you need anything. Mira, en 3 meses le dijeron adiós. In 3 months they said bye. Pasaron sus hijos y sus nietos, dice la Biblia, And his children and grandchildren, que fueron bendecidos that they were blessed y considerados hombres fuertes y valientes. and considered brave and strong men. Mira, que ya no habían cobardes en la casa. There weren't cowards in the house. Vencieron, yo me imagino Obed Edom, I can imagine Obed, después de Edom, ver lo que Dios hizo en su familia, after seeing what God did with his family, poder haber vencido to be able to overcome el temor fear de
pensar qué herencia le puedo dejar a mis hijos. of thinking what inheritance he could leave his children. Y Dios le dio lo que él necesitaba And God gave him what he needed para dejarlo como herencia también para sus hijos. to leave as an inheritance to his children. Pasaron de una vida común They went as from a common life a servirle a Dios con honra. to serve God with honor. Y después que pasó lo del arca, And after what the ark happened, no fue que 3 meses y ya. it wasn't just 3 months and that was it. Después de ahí, After that, yo voy a seguir la presencia de Dios. I'm going to continue following the presence Yo of voy a God. seguir la presencia de I'm going to Dios. follow the presence of God. Y ellos se fueron detrás del arca And they went after the ark a trabajar, to work, a servir, to serve, a adorar. to worship. Su hogar His home, quizás no era una casa en un lugar, maybe it wasn't a house in a place, porque una casa es una casa, because a home is a home, pero una casa vacía no es un hogar. but an empty home is not a home. Su hogar, His home, su familia, his family, se convirtió en un lugar turned into a place donde había una adoración constante. where there was constant worship. Y cuando nosotros cuidamos la presencia de Dios And when we care for the presence of en lo God secreto, in the secret, Él cuida de ti he takes care of y you de todo lo que es tuyo en público. and everything that is yours in public. Por eso ya no tienes que tener temor de perder algo, That's why you don't have fear of losing porque anything. lo que Dios te da en secreto Because what God gives you in no es secret, para que lo pierdas, it's not for you to lose es it. para que te quedes con It's eso. so you can stay with that. Cuando Dios te da la identidad When God gives you que identity no tenías, that you didn't have, no es para que la dejes perder. it's not for you to let it get lost. No, no es para que te quedes con ella. It's so you can stay with it. Esa identidad te dice, That identity tells yo you, me tengo que ir detrás de la I presencia. have to go after the Yo me presence. tengo que ir a servir al Señor. I have to go serve the Lord. Porque en la presencia Because in the presence, también also, vencemos temores. we overcome fear. Amén. Y número 3, And number 3, ya estoy terminando. Este es el último, el punto 3. Escucha bien. listen well. Créele a Dios Believe God y no dejes de darle la gloria. and don't stop giving him the ¿Qué glory. dijimos primero? What did we say first? Que lo dejemos entrar. To allow him to enter. Segundo, Second, que no negociáramos la presencia o la intimidad con Dios. don't negotiate your intimacy with Y God. tercero, And third, si usted quiere vencer temores, if you want to overcome fear, créale a Dios believe God y no deje de darle la gloria. and don't stop giving him the Porque glory. yo sé que de seguro Because I know that for sure, más de alguno en este lugar, more than you, any of you here, y me incluyo yo and también, I include myself, hemos tenido temor we have had fear de que nuestros ojos no vean that our eyes won't see una promesa que Dios nos hizo. a promise that God made to us. Más de alguno More than many piensa que Dios se olvidó de la promesa. think that God forgot the promise. Pero yo te quiero profetizar hoy. But I want to prophesize to Y lo que you, voy a profetizar es palabra de Dios. and I'm going to prophesize His word of God. Mantente firme Stay firm. en quien has puesto tu esperanza. In who have you put your hope in? Porque fiel es Because faithful is He el que hizo la promesa. who made the promise. Y ese Dios And that God no te va a fallar. will not fail you. Y te voy a profetizar And I'm going to que prophesy tus ojos no se van a cerrar that your eyes will not close antes de que veas la promesa. before you see the promise. Tus ojos verán la Your promesa. eyes will see the promise. Créele a Dios Believe God y no dejes de darle and gloria. don't stop giving Him the glory. Me trajo la historia de Abraham. The story of Abraham came to mind. Dios venía hablándome ya de Abraham hace unos días. God was talking to me about Abraham. It's been Y days. te soy honesto, And I'll be honest, me dio fuerte en el corazón. it hit me heavy in my heart. Porque en estos pasados días Because in these past days, me he encontrado I have found myself en exactamente esta posición exactly in this position en el cual he decidido creerle in which I have decided to believe Him y darle la gloria, and give Him the glory, aun cuando mis ojos aún no ven. even when my eyes haven't seen. Romanos capítulo 4 versículo 20 al 21. Romans 4:20-21. Esto es lo que hizo Abraham. This is what Abraham did. Ante la promesa de Dios, no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God. Versículo 21. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Being fully convinced that God had power to do what He had promised. Abraham no dudó Abraham didn't doubt como un incrédulo. like a non-believer. Se reafirmó en su fe
he reaffirmed himself in faith y dio gloria and gave glory a Dios. to God Porque el tipo estaba convencido because he was convinced que Dios tenía el poder that God had the para power cumplir lo que había prometido. to fulfill what he had promised. Abraham decidió darle la gloria a Dios, Abraham decided to give God the aun glory cuando sus ojos no habían visto el milagro, even when his eyes hadn't seen the miracle, pero sus oídos ya lo habían escuchado. but his ears had heard it. Porque la fe viene por el oír, Because faith comes through hearing, no por lo que ves. not by what you Si see. te fijas por lo que ves, If you place your te, sight on what you te vas a see, deprimir. you're going to get depressed. Pero si Dios te dijo But if God told you el milagro que va a hacer contigo, the miracle he's going to do with you, la promesa que te dio sobre tu casa, the promise he gave you on your home, sobre aquel hijo perdido que todavía no ha llegado a los pies de Cristo, over that child that's lost that hasn't come to Christ sobre la yet, enfermedad que le pediste que te sanara, over the sickness you asked healing y for, sabes que Dios te dijo que te iba a sanar, and you know that the Lord said he was going to heal no es you. por vista, es por fe. It's not by sight, it's by faith. Créele al Señor tu Dios Believe your God y dale la gloria. and give him the glory. Cuando tú constantemente When you constantly le das la gloria a Dios give God the glory por lo que aún no has visto, for what you have not yet seen, tu fe va a crecer. your faith will grow. La fe de Abraham no se debilitó, Abraham's faith wasn't weakened, aun cuando su cuerpo even when his body ya estaba viejo was old, y aun cuando él sabía and even when he knew que la matriz de Sara estaba muerta. that the womb of Sarah was dead. Abraham decidió confiar en Dios Abraham decided to trust God y creer que Dios tenía el poder and believe that God had the power para darle vida a lo muerto to give life to that was y dead, que Dios llama and that God calls a las cosas que no son things that are not como si ya existieran. as if they already existed. Cuando tú le crees a Dios When you believe God y le das la gloria por lo que aún no tienes, and you give him the glory for what you don't have tu yet, confianza aumenta your trust grows cada día. every day, Y lo que tú pensabas and what you thought que no verías, would not see, ya Dios lo está llamando God's already calling it como si ya existiera. as if it already existed. Tú quizás aún no lo ves, Maybe you don't see it, pero Dios desde ahí but God from te there está diciendo, is telling you, ya yo lo veo, I already see ya it. yo lo puse ahí. I already put it Tus there. ojos terrenales no lo ven, Your earthly eyes pero ya don't see está it, escrito en mi but propósito. it's already written in my Ya purpose. te va a tocar. It's already going to Ya come. tiene tu nombre. It already has your Ya name. está en tus manos. It's already in your Ya lo hands. puse en tu I put corazón. it in your heart already. En Génesis capítulo 15, In Genesis 15, Abraham le mostró el temor que tenía el Señor. Abraham showed the fear he had of the Lord, Porque el Señor le dijo, te tengo grandes recompensas a ti, Abraham. because the Lord told him, I have great compensation for Y you. Abraham rápido dijo, That he quickly said, Señor, Lord, ¿de qué me sirve que me dejes algo? what does it serve that you give me Si something aún sigo sin tener hijos. if I'm still without having Y children? el Señor rápido le dijo, And the Lord quickly told him, tuvo una respuesta inmediata para ese temor. he had a quick answer for that fear. Tu heredero Your inheritor será tu hijo propio. will be your own child, Y tu descendencia and your descendants será tan numerosa como las estrellas del will cielo. be so numerous as the stars in the A veces sky. lo que tienes que hacer, Sometimes all you have to do abrir tu corazón, is open your heart, decirle tus temores a Dios tell your fears y to luego God, cállate. Y luego cállate. and then be quiet, Porque lo que Él está a punto de decir because what he's about to say va a hacer arder tu fe. is going to make your faith grow. Cuando Él te diga, When he tells you, yo te haré multiplicar. I'm going to make you Si multiply. dije que iba a bendecir tus If I generaciones, said I was going to bless your es porque inheritance, your hijos te voy a generation, dar. it's because I'm going to give Si you dije que children. te iba a prosperar, If I said I was going to prosper es you, porque Dios te va a it's prosperar. because God is going to Y hay prosper you. veces que el temor nos lleva There's times where fear takes us a la preocupación to worry de cuándo será. of when it will be. Y porque sigues esperando por ese milagro And because you're still waiting for that miracle, y no dejas a Jesús entrar ahí, and you don't let Jesus enter there, y tu intimidad con Dios está inestable, and your intimacy with God is unstable, el problema y el temor se hace más grande. the problem and fear get bigger
Pero Abraham me muestra, But Abraham shows me, por lo que dice la Biblia, by what the Bible says, el padre de la fe. the father of the faith. Abraham creyó al Señor He believed God, y a pesar de la espera and despite the wait, le dio gloria, he gave him glory, porque sabía because he knew que en algún momento that at any moment sus manos sostendrían la promesa. his hands would sustain the Y eso vengo a promise. profetizar And that's what I'm here to sobre tu prophesy vida, iglesia. over your life, Ponte de church. pie. Stand. Pon tu confianza en Dios Put your trust in God y créele al Señor, and believe the Lord, porque Él tiene el poder because he has the power para darle vida to give life a lo que está muerto. to what is dead. Dios God hoy está llamando is calling today las cosas things que no son that are not como si ya existieran. as if they already existed. Hoy está llamando Today he's calling Dios God las cosas que no son things that are not como si ya existieran. as if they already existed. Hoy, iglesia, Today, church, Dios te está diciendo, God is telling you, déjame entrar a tu casa. let me go in your home. No negocie nuestra intimidad. Don't negotiate our intimacy. Cree en mí Believe in me y no dejes de darme gloria. and don't stop giving me glory. Porque yo soy el Señor tu Dios Because I am the Lord your que God sostiene tu mano that derecha. sustains your right Yo hand. soy quien te dice, I am the one who no tells you, temas, don't fear. yo te ayudaré. I will help you. Amén. Amen.